ambale silamaw wati bena kumane anfle wati mnambe sungaro makono de la anga kudubaw ni anga hakli jigi benye shinbe silamaw karana silamaw la lonia la ladabu mun kan kata silama bulo sungaro la sungaro kan ka kumbe chugudi nan dona ko nan kan ka muni muke wala sanga na faso otumana o baraw anye oto ankara mo bulo ankara mo mun ye ambuye ni bi kutubai amina kuma mune kan ole wala da belebele anga silamaya kono wala da mi mandi anamembaw ye wala da ni yere ka gbeleya ko son wala da mi mandi anamembaw ye tuma dawla afoto ko son oye wala da jumane ye ole ye den lamo wala dai den ka lamo wala da ole ka gbele bi islamaya wala da be ale le wajibi ke ka go katimi wajibi beka wajibi ke la do ka di alame ba gasila wala da mina ole o wala dai donc o tuma na mbadewu amba fo chogo le la mi tanga la da la fo chogo muna pour que lame ba ka famu kuma ka do aima wa odamate kwa nyana la nan sela so kono beye se ki lamara ka yelemani do ko la beye se ki yere lamara ka sababu lamara wala sama ko be mina den ka nyena den ka slat numatala anga se ka osoro yara be ko no an yala mo kela aslama o den ka lamo ko bayde na yanga société flebi mo mun tube tanu kunu no ye anjula la kawi ni mo famu islama la kaw fenfe islamai ko di war territoire kanya mo tube slantan tube nyabo anfeli kwan jogo donbe kwan be mo buye chogolo kwan mafani be kwan be baran kise an sebe don ban yere la an sebe don banga balmaya wula an sebe don ban an bange bo ka kula julatu mana bla place la na ba ko bla ko do bla bla amana ke nyawo nyama na bange ba ko ni kuma na ko kon bana nyabon fetu be ke anula ka ben anga den lamo nya ko jugu ya fe an ben nyana ki la ko yi an grand frère mu be be ni me slantan da me ko ni na o buyene na yelema ka ke do ya mai kanga mandia ko yelema ko ke mambuya yi anga lon ama lon mo ko ni tan fe an ko lon ko ni ibe ban male suno e ka lon toraya 80% anga sigida wula a bebe bo jula kunda le la be ko ko lon anga furusiri ye gbalo le femi dabola ni sondia ni barka nyini ko son obena na laban kasarama on ya jeri jelle be to la plaisir la mambli ka do autant ka fara mambli benani do yo ko fara accident ke lani do yo ko bolotige kan ni sondia yelema ka ke ni songoya yi wallahi ka ke jusukasi o ma soro la mu fe ladabu ko juguya min bo ke la faw be sokono baw be sokono matekala demba tigi se ka fa wolo de mabi ngini ye kene ma de ni ko nebe ko ngini se ye kene ma de batiki se ku fotuni ate fala ate bala besigila ki bolo la isen kan ko ala le bena ankana amba hakli jigi sayyidina umar ka kuma dola ako nanu ko mun azana allah bil islam wa ma ibtagaina li izzata min ghairihi azallana allah sayyidina umar ko an ye mogowle ala ye an bunye ni islamaya de islamaya le ko son islambe kan ye islamaya le ko son dambe ke ana suno be min an fana tubo de lawo ki mi ki nya gbe mani fi man kari ka do yona ka boli ka shi boli batola
ka leso dom ka jufa dom an betu kaka buye mi banka sanya mi banka kerama mi banka silamaya de ka dama ma Omar koko na ye buye nyini sira gbere fe mi te silamaya ka silaye akwa nyan la be Allah taala bando ya o le fle ka silama o magbeni wallahi o le fle ka silama o magbeni silama o tara jerabi nansaraya la tuabuya la ka jerabi tuabuya la fo ka fili o re suguma fo ka fili suguma mais ni te juin kalama akasara sugu bi soro wallahi akasara sugu bi soro anye tuabu ka emission do la mais la ken me mo mo na koloni famuna tuabu koko sugute anwula mais nu lambe bola tuabu le be kangani fode lambe be islaman nula tagabolo do be wala connexion do boni Allah taala chawte anwula ni tuabu kan ni min tara karange ko ta karange ye ni faso bo no la le bena ke faso re juli abe défaut boko bela o do tara ki ya fa le ya défaut be bo dina ere de la fo ka défaut sur islamaya la de kana bode de kana neni de farafin ka dena mon c'est la gben bla matuma juma farafin tara kiya ka kolon ka karan fo kana gben bla den la mon na farafin de be se ka la mon togodi ni gben ma bla la o be se ka ke togodi en fin be en grand frère la ni e fin woranga be gben no ya bema afla o kuma o be se o kuma togo la nyama bo so ere la nyama obo fa flan lo obo ba flan lo obo koro flan lo abola muni la mon ke togo asela on ma bien karana me kolon ay gben ta ka bla greffe ko de man ka bo fa ma fe ngo fla yele ko dane quoi farafine kelen pe mo e du kolo kan mimbe koroman boy kwa miena farafin kelen pe Chia be o ka civilisation san wara saba san wara fla ali bi dole be la kan koromante bolay o bi tintin koromane kan ka kurwa atobe di kurwa muna chugo nyumana farafine ba fo ayeni boy ya korola ayen nafaka man nafaka makutala ole ka anda suro dena mo na mbadi an fa koro wi la mo ke chugo bina an bemba wi an fa wula mo chugo munna Nord la, Mali la, Burkina la, Guinée, Sénégal. On en a essayé en Canaïe, non la mon Kenya ni manka. Aka gbelen, o ma doba gbelen la de. Peut-être que bi ko yele mana, o fana ma essayé ka l'amont adapté entre les normes kede. Oui, l'amont est complet de plier ka blai di miena. On en a no tamiye na fla o kasara le la di. Nimi wole la ko bidon le biden wulo bola san fele ka bewa o frena dugula lewa la biden u bi fawle ko soro biden u bi fawle ko lamo jone be jelaki deni fa jon kan ka jelaki se na Omar tele la chena na Omar fe na den ako Omar ko deni ayon kota deni ben soso ate donya dona ate bonya bola ni ngwa yake atake ni ngwa kana ka bake ako Umar me fe faka hake mbe den ka nya fondin kenina Umar e den nyininga ku ifale kwa emi fo ya me kam den koko ohon de Umar nyininga lesa alal abai huququ lil abna ako Umar mi nyininga yala hake te den ye afaka wa Umar koko ko hake ko den na hake ba afaka ako Umar ma ko me fe yo hake fo anyina Omar ko awala na folo emiye an yantaki ya ummahu wa yusina ismahu wa yuallimahu alkitaba Omar ye fen sabalita ako afolo ifa kan ka muso nyuma nyini ka akan ki ba choisi ifa kan ki ba kere ka abina muso mi furu ko ke den ba ya kan ko nyanyini chama bena woroli la kam so jugu furu kasigi ku akoyon kurato imalo ko amany anana kono nya kelen kele malo ko amany kono nya fla kono nya saba lu fani ko yi chokoro bato bi sibu kono muson may de muso jugu lele chokoro ba jugu
ida je ka malo o fola e fen juule le ka den be soro na e ele mu mogoli Omar ko kwa fola e bi kwa kanka bayumani akwa flana e mi akanga tonyuma laila asabana e mi akanka alaka dina kanko yirela ki karan kitabula jogodombo la dina karambola ko bebola kamere ko Omar ko falo ni flene kwa mani shike akwa amane ba ako ne ba furulan fabolo kabo boli solila mbaye boli batola deli aye muso furu kabo rolila aye tomi fana lanna wasamani juulan akwa yen tola le ko bota kobo mimbe bola kurukura haketo akwa yen tola olila e imini den tola ko bota ko bebe hereg mani nyina o den ka kula ni be malo ele kan ka fo de mako malada bu ye to mani lala ele ma lon ko to be nombla to ti lawa bi ande unya ko be gbande muso furu yoro ma woloma den wuli fana mana organiser to mi be takala de na islama bebe ka o shere jina islama o bo shere mereka o ba shere o be takata bla ala bara la rishukai ko Muhammad to mamba Ibrahim Saïd na nyɔgɔnnaw ka bɔ nabi ɲumanw ni cidenw ni a tɔgɔ bɛ di sabatɔgɔw la bɛɛ mana kɔ don ba b'a ka tɔgɔnin dɔ ta k'a la den na den mana ɲɛna kiya a lamaga cogo ma dukɔnɔmɔgɔ bɛ tɔgɔ dɔ ta k'a la n'a bɔra kɛnɛ ma teriw b'a tɔ dafa donc den kelen bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ tɔgɔ 4 cɛ ma nin ye an ka kow ɲagami sababu ba ye ako don ko togo ka ka ntola le ko bota kobo akwa asabana ayen karala ka kitabula ma harfu kere yirane la ka bola ka kitabula Umar ko chema ji'ita tashku ukuka ibinik wa qad aqabtahu qabla an yauqaka akui nana ebe ka ki makasi den kan kwa aki soso aki ya hakechie ako ka sorolele ka deni ka hakechie yani deni ki ka hakechie ye deni kota yani den ki kota bi wole be bange ba shama kanga suki la wallahi ni tara bien plena ka demba tigi ye dembe kan ka banne ni inyana kini ke den kan de i hakli si kini ke den kan ibe se ka mna ka bo ba ka mna ye do ni nyonche kana den bugo de kana fenta ka bugo kana sama adobe ni sela mai be sa ni misate banila den ke ka le bugoni atono ta de ele ka bugoli mi la den ka le koso ole be gbanla ay kuma la mede den ka le bugo to ko juye den ka le neni no to ko juye mais ele ke ka den bugo sise ole fitna be ole balawu be de batigi nu ka jugu de de batigi nu ka jugu wole kama ibando mso yo daba mbawula dukono o daba mbawula lukono usokoroba mi bebe sranye lukono den shite son ka kuma ma mo den wula ite son anyene ko so usokoroba mi beba bunye quartier la ni tara awolo den da soro ala lukono be sina ba fo ku brede iba fo même soro bunye na ko teli kana den jela ki kana den nyiniga ba nyininga mba mune be ebe ta soro ale musokoroba yere a soro la fo kana se abange ba Fatuma amadiri ka nyafa banyana amadiri ka dara yere abala amaka baflana danga ta ko de me danga wula danga le ba ko ye muyi ala ka danga ala janfa danga wule be wole ka jugu danga be adamadi ala ke ki ni son dena ifanga ma soro ka loni ma soro ka kiyama soro ka nanfulo ma soro ka mogo bayiri ka jala lonna wula nanfulo ti wula ma bawula o ma den soro wallahi kono ta ko dile ma ala ko e ke nyamma elele kay no ala ma nyalo ala te ko kala ala te ko lo elele ka lo ay minu lamo ay kan nanzara sila kan sise
gben kana ta de kana jama iden kuna de iden buyen de iden ketan de o de ou le fleur ne bi olu le ko so ambe obligé kanya misiri soro suna sela o mawa ala bato yoro sanu bla rote war bla rote olu le ko so ambe sran do anga montru la misiri montru ni ya bla ni ma fe bla la obenata kwa jote do misiri kono ka ali misiri ta te so ali kwa jo minani ya pousser ka do misiri kono ko sanu be abafo ko ya fana ko abe islam mais John e bena kananga misiri kesuta dulawle c'est la denwle John ko so amba ni be bo fajiri fe be islam olu le be lo srada la ka muso kono no beta freke yoro la 4h du matin ka be o kan ko ya chesiri borota kado majimi muru la wallahi o bolo fe ko so aje ma chaîne tigela a portefeuille tala a portable tala baga kono a banena apprenti wula a fanenaw a plaisir kelaw a bengani ke bagaw a tieni la beye en slamaw denwuli donc amba loro la kafo anga chokoroba uye la momi ke ni gbeleya yere o le fisayala o le bena asema katima antanika no sabati la nganga muke anga mara chugo ya nganga yele maslamaw anga yele ma ambe muneke na sera mara ma be mo ka me ala le bena nyuma bo ala le bena andeme ima wuya fo ika tuen fo me ma fo aforo le konna e de u ka faniko ana ka fanda ya be ila ma de shi kana ko te yala de u ka shiroko ana ka dese gbele ya ni na tote dote shi kenema bon sera be gbele ya la juin lolo do be fraka longo do be fraka mais dote shi la kenema ko ni de shi te shi la kenema bebe shi bondo le kono de u ka baloko ay la ma ka sababu la ma ka hamina e ala kanwa de u ka école ko fane amana cheb na chugo a den kon beta école la na mata école la babla karana ay sera ko franya a sera de u ka lamo masise ay kay bolo fla la ise kan ko ala le buno kai ay bolo bo ay ise kan ya la ma bambe ni fo mo nyina jina adama de na be farala nyon ka jien ka ala soso pour ka e lon ko ala e saria min dama ko ante sala ko ka gbelen anye la ban be jena te fo bala ka la yala ate dobo aka hina mankutu la wana be farala nyon ka ala bato ala ban be do arigine kono ka totoy ma yafalu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah ghafurur rahim ala ko memu ke aw jangata la may jangata mu ko so ay jangata be here jumala sene alama abe mu nyama tumanam nanay limanyala ne alama ay barkada sadi nyemi fo ay na yo ke ay jangata te fo nyama ay jangata te fo nyalama kira ko sallallahu alaihi wasallam ako mana hala walidun waladahu min nuhulatin afdala min adabin hasanin aw kama kala alayhi salatu wassalam kira ko demba tigi ma fendi adema duyon boni biche femi nyana femi fisala katem jogonyuma kante demba tigi ka feta ka da dema ni ma jogonyuma dama ma foi dama demba tigi kana foi soro ka di dema kana terrain to anya jango lu kana wari mu to anya jango banki la wari re kana mambli to aye meni e jogo nyuma do idena abe jogo nyuma otaka here be samaka madu arela abe jogo nyuma ofanani taka toro ko be nyoti ka mabo arela meni e denje jogo la ka tonyo den la mon balia kasara ambe al flenyon fait ni mi den la mo c'est comme 4 mois vierge de dilaima ele masse ka foi blakan ni le ma faible et 4 mémoires quand a doté ces cartes vierge la nature aurait du vide la ko langoloté ni le ma ia sebele idée ni ma fait sebakan Dieu ba ta sebakan wa debo kranyi
abo karan ikan abo appliquer ikan ibe so ma fanani e mi den jogodo wallahi Dieu ba jogodo télévision ba jogodo portable ba jogodo ateru ba jogodo école so ba jogodo dembe fen beta ka faranyon kan ka borokono wa bo jogo appliquer ikan ibe so ma ni den ke baba commandant ila bebe ni songo sera sikata la de otumana mbadewu den lamon balia abe wolo ko mun na ya fle bi an bebe kule la ko e atobe di furutei wati be amba obe do onyin na furuko la mais furu soro balia famba 80% de ou ka lamoni nan tu an den ou lamon biba soro wallahi furuko kuma mi bila ateke de modo be lajara bi furuko lo beke me ka ke be kule kan ye shwe keleli o bola lamon chugo ya lela ando omso mun be kule la ko chetei amba mun be kule la ko chetei ayo nyinga ide o be 20h ke tabalwo la ni minu yo wara wulewa ne ko sula wulewa adama de chewulete chewule 20h banga demsonu soro quartier dala lerin na luda slama o ka luda beyre manaka ka hotelier ay haketo ka demso ta katane hotel la otenya soro tuni atola doni ni bola sokono se idemba kambere ta katala na ikadlanka atolo le made e anga luda o fleke 20h de ma be de usisi no luda la sunguru dem bena ka kambere obe ala kabako ko ba wallahi mais minu be kanka ni keni chewlete wa o kanga na wa kemeni wa million kelen di demi ka furuko la no ye den soro kene ma fula fale bala bena million di tuni wa fale bala ta ere kalama ko breta bolo projet breta bolo rebe bla koroni e quartier la no ka e furuke e anu ma se furuma e situation man no folo sunguru sababa bulu abe islamade mais ni tu demso jogodo ni kamren jarabila la ko atella sura ni ma furu wallahi ni ma furu parce que ni be manamana boloma ni fana ma furu parce que abe manamana boloma sebekela do ba furu mo manamana kela be sebekela wole kana sebema che ele be nyamman ko nga suguru do lo ya he ate manamana fede anile yakubi be tita bo ako suguru do ye furu soro sababu la wallahi do furu ke balia kasara do gorete de o malamoni ele le kan ki den do dala mais de re ba re do dala worote sima furu nyalote sima mais ide me nyini ka waraka obolo yala akli madama ambe plein na frani ko furu sabe ambe furu siri nyamma misiru kono comme antela sigo nyakele maka furu sawu kibaro ya lase okoson sinon les chiffres sont alarmants wallahi abe mogo sana bi hakli wuli furu sabe degré mina be alakle ni kalo furu do ere fana be sena ali furu sa kafsana do wiye tintei hinatei jenyetei beskin me ka nyom mako salon kono ka waso na noyi fala tukaketi furu bali akafsana me muyase ama demso jogomado ni demso jogodo anna kira sigiro be na janama ma ba yele maka ka argine me ni mi demso jogodo anni ya furu siri argine kono meleke uma abe kasara bela wuli o ba ta ka tabla janama kono wallahi abaka here yele maka ke toroyi suru den chama be kule la bi mandi moye ha ngako mandi mbrana kawye mandi che baye mandi che faye mandi che bade wuye dogorete jogole ka boyire bolo tse ka dia moye ikafan be tse ka dia moye ida ka boy da faran be tse ka dia moye ifama jiginite tse ka dia moye ika misen tse ka dia moye ika jugu tse ka herete sa mooma tse ka dia moye adam na kono ko ningadi chenya bana ko fa bena boya chere bara masoro minu kan ka dalike mando lu ye ni mi be nyone mando ye do furu chama le den bete kala mo ka jogoma do dena dem so mona ile fe ile se ka fo ma do lerina ono tra do furu la be fo mo ma lerini kini soro kene ma kele ma wuli dem so mona so kono ba mi be kale to do
Babe ke ka babe fo ko no ko ata fengbere li sankene makadama. Ona na furu cheku mimbe se ka anan songo drobo wari misembere te kele bulo be kele mawu. Dem so bile fe so kono fani dagbele ndama la madegi gbele yala. Ono na furu chema ko sankene kela olande madama furu be so be atesa. Na masabe yo de don de la mon balia kasara ka boatse ka banfola. Ale le be tieni be anka anya souhaité niveau bel ale le kasara banka chômage ko mun frambe sena be wole d'intérêt ko la ka diplôme basro aka fenge soro horonya tala lambetala ni ya blay ka war kuna bi makosa ni ya blay ka entreprise kuna bala bi donc besla ni fle nyonye ni kambre den wole sin fle de barakela wole diplôme be bebe sra nyonye ala akli madama anga kuma la bamba ni aya den jogo do slamaw ay fere be kaya de ujogodo na ma de ujogodo de ube tigala de den kan ka kuma mi mele da horonya kuma ula lambe kuma ula na ma me na tara me wajibi ke yorola aba lon ko mbani te mo brebre ne fani te mo brebre wallahi de me tigala ni malamo ni malamo abe tigala na tigala la mumbeke ibe goyaye ni boyala iti fana be bo ala wallahi bange ba chaman be atinta dena ma e ko be labla den parce que olu nyana ko ni e den u labla ka sawo ke tube jade galole den sebe korochi den toro tuyen kan ibe jade ko ma yi sogodo anfa obe an wallahi abe ko ma to fa ula wuri kaburu kono billahi obe duo ko fa we ka sura mata ka dro me klento yi sadi na ere ya ye ale nyana bi ale sabatila bi amanka di buyen ba kan ka sababu ke jogo mi ekule le ko do ala ya ko te bayi meni den na ya ale mako salata chiena sunguru den sanji bina ni loro amafuru golo be o kela ina fo warani ngala golo double couleur triple couleur tricolore nyamo dembe kwasi demba bolo kwa meta ba bolo bramani seru tabi doni dote fala ale ba ye kwa le halakila te feo ma ba hakli si kana miri manam na chawu tube bola ko ni jone tube banambani nini nana ko no ko chekaju obela obe nini nana ko no ko fentaku taxi borda la bese ka munyeima nini nana ko be bara nena no knison ale le tola ka furu ke ba ogben ka ba de ma bi dem so nana yale ta chiena makosala jene yake bagate na ale ko kuma te furu ke lama ibe boya yi aba lonka ka makosa bolale la iti be boala be boya yi ole fitna bamba uni androm soche donc ayde wula mo sino ayde u be na yini wa mo boro be na yini de chama ba fola so kono e furusiri yoro la angara mo biya e bisani nunja ante bisani nunja fe sadi bisani nunja e muye ibrange yi dendi mo ma aketo ki iden neni aye iden neni foka duile rela bisani nunja imi iden lamo kanya ko be lay ka mi ka ju bisani nunja wi be dangali e dangale ka ju be bisani nunja e ka fen judi mo bi dangaw ele be nenne su ibe nentele ibe danga ka fara ka pasi ma fen madi mo ma donc aye den lamo na ite fa be neni aye den lamo na be fe ka koro jusu sumani buyeni keramala ayden ulamo mena ma den ulamo herete ide herete ya rabbi ala ko no anyi ala ko no yaqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli zam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Avec un coup de bacane. D'accord. Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce immense, infinie sur nous. Et nous faisons la prière sur le sceau des messagers, sur sa noble famille, ses vertueux compagnons. Et ceux et celles qui les emboîteront le pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, la thématique de ce sermon n'est d'autre que l'éducation en islam. L'éducation est un point crucial
en islam. Et même dans notre société, l'éducation est d'une importance capitale. Ce que nous observons aujourd'hui, dans le comportement de la jeunesse musulmane, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Mais cela est dû à quoi? Du fait que les parents ont démissionné. On a pris la responsabilité de l'éducation, on a confié ça à Allah subhanahu wa ta'ala. On s'est déchargé complètement. On a fait de ça un problème d'Allah. Si nous observons bien, on va voir que les animaux, tout animal confondu, lorsqu'ils mettent bas, c'est-à-dire lorsqu'ils accouchent, l'enfant commence dès cet instant-là à marcher, à crier, à se déplacer. Contrairement à l'être humain qui met beaucoup de temps avant de commencer à voir. Il met beaucoup de temps avant de marcher, commencer à s'asseoir, faire 4 pattes, marcher, parler. Vous savez pourquoi? Parce que pour ne pas que nous disions demain que cet enfant-là, Dieu me l'a donné étant drogué. Moi, mon enfant-là, c'est un enfant drogué que Dieu m'a donné. C'est un enfant, c'est un voleur que Dieu m'a donné. C'est un orgueilleux que Dieu m'a donné. Donc Dieu fait quoi? Il te donne ton enfant tout petit. Il commencera à voir chez toi, à parler chez toi, à marcher chez toi, afin que tu lui inculques, tu lui donnes les bons comportements que tu as. Si l'enfant a commencé à s'asseoir, faire 4 pattes, marcher, parler, commencer à prendre conscience, tu n'as rien donné à l'enfant comme valeur, sache que le monde va l'éduquer. Ça, c'est clair et net. La nature aurait du vide. Il n'y a pas de vide. Si tu ne lui dis pas, ne fais pas si tu ne lui dis pas, fais ça, mais c'est la télévision qui va éduquer ton enfant à ta place. C'est les réseaux sociaux qui vont éduquer ton enfant à ta place. C'est la rue qui va éduquer ton enfant à ta place. Et après, on va s'asseoir et dire non, qui peut vouloir que son enfant soit égaré? Si celui qui n'éduque pas son enfant veut que son enfant soit égaré, même s'il ne le dit pas. Chers frères et sœurs en islam, éduquons nos enfants. Parlons à nos enfants. Échangeons avec eux. Frappons-les s'il est nécessaire. Ce n'est pas interdit. Frappez vos enfants. Frappez vos enfants. Comparez les deux temps. Au moment où on frappait, il y avait la choucotte à l'école. Il y avait la choucotte dans les maisons. Il y avait même la choucotte dans les quartiers. Il y a des choses quand tu fais là. Tu ne fuis pas le regard de tes parents seulement. Un grand frère du quartier, quand il te voit, il te corrige copieusement. Mais regardez les enfants qui ont été issus de ce temps-là. Comment l'éducation est bonne. Comment ils sont polis. Ils sont respectueux. Mais regardez aujourd'hui, le temps où on dit non, on a banni la choucotte. À l'école, on ne frappe plus. Et il y a des parents qui aiment ça. L'autorité que les maîtres de maison, les répétiteurs avaient sur les enfants avant. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. De toute façon, on nous choucoutait à la maison. Mais on n'est pas mort, on n'est pas blessé. Et aujourd'hui, on ne sait pas dans quel coup. Non, on ne frappe pas l'enfant, on ne fait pas si. Voilà aujourd'hui. C'est les enfants qu'on ne frappe pas là qui sont en train de tuer les pères de famille aujourd'hui. À cause de leur portable. Les enfants qu'on ne frappe pas là, c'est eux qui sont en train d'assassiner les gens. Les enfants qu'on n'a pas frappés là, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de nous insulter dans les bacs. Frappez-les, sinon ils vont vous frapper. Et si vous frappez, ce serait la malédiction totale. Tant pour eux que pour vous-même aussi. Allah dit dans le Saint-Coran, la sourate 66. Oh, vous qui avez cru, préservez votre personne et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Surveillés par des anges. Surveillés par des anges rudes et durs.
ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur recommande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. C'est une prescription, c'est une obligation divine d'éduquer son enfant. Parce qu'en l'éduquant, on le préserve du feu de l'enfer. Mais quand on laisse l'enfant faire ce qu'il veut, c'est comme si on lui donnait un ticket pour l'enfer sans le dire ouvertement. Sans le dire ouvertement. Si vous n'éduquez pas vos enfants, ils vont finir par vous détester. Ils vont finir par vous haïr. Ils vont finir par vous manquer le respect. Alors que vous avez respecté vos parents. Vous avez honoré vos parents. Le simple fait que tu n'as pas éduqué ton enfant, tu as ouvert la porte de tous les malheurs dans ta cour. À quoi ça sert de remplir les banques, comment on appelle ça, ton compte en banque, comme héritage pour un enfant qui a du mal même à, comment on appelle, tenir son pantalon. À quoi ça sert de construire les maisons partout pour préparer l'avenir d'un enfant à qui on n'a pas donné une bonne éducation? C'est ce qu'Ibn Qayyim al-Jawzi dit. Il dit, combien sont les parents qui, le fait de délaisser l'éducation de leur enfant, ils ont conduit l'enfant à la perdition. Ils ont foutu la vie de l'enfant en l'air sans le savoir. Eux, ils pensent qu'ils sont en train d'honorer les enfants. On ne crie pas sur mon enfant, on ne frappe pas mon enfant. Dans les coups, on voit ces querelles-là. Ton voisin qui frappe ton enfant, est-ce que tu as quelqu'un qui t'aime que lui-là? Même s'il a frappé à tort, ne fais pas savoir à l'enfant que X t'a frappé, je n'ai pas aimé. Non. Va voir le voisin discrètement. Ce que tu as à lui dire, il faut lui dire. Avant, on frappait les enfants de nos voisins, des enfants des frères. Mais aujourd'hui, même ton frère, même père, même mère, tu ne peux pas le toucher. Son enfant, tu ne peux pas le toucher. Et quand on te dit, même ici, là, hein, on s'est retrouvé ici dans le voisinage. Hein, celui qui fait là, c'est au commissariat, on va les régler. Voilà les enfants, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde beaucoup de djouma. Face à la que nous soyons des musulmans pieux et sincères.